Здравствуйте, дорогие Hola, друзья. Мы говорим queridos с каббалистом amigos, Михаилом noticias con Лайфханом. el doctor Michael Laiman. Здравствуйте, здравствуйте. Hola, Вот я изучил много сайтов, которые revisé говорят о том, как muchos стать sitios счастливым, que как быть hablan sobre удачливым, как cómo стать tener más богатым, как иметь много éxito y друзей, ser их más миллион rico, уже. tener Я muchos честно прошелся amigos. по Hay многим millones de сайтам. sitios así. Как найти Cómo себя. Но encontrarte я a ti вижу, что в mismo, последнее pero время у veo них que есть общая últimamente тенденция. У hay una всех. tendencia Все general они para утверждают, todos, una что надо tendencia научиться común. Dice отдавать, que и tienes все que случится. aprender a И dar будут y друзья, и todo придут será деньги, и покой, éxito. и Tendrás счастье. amigos, dinero, Вот paz, практически все. Вот tranquilidad, скажите мне, todo. пожалуйста, что это, как ¿Qué по-вашему, es что это за eso? ¿Cuál es тенденция, esta которая вдруг вот tendencia так вот que de repente проявилась? se Это revela? правильное наблюдение за психикой Es человека. una perspectiva Да. correcta То есть para la это на уровне perspectiva нашего Если personal, человек так es decir, настроен, a то nivel ему del действительно mundo, doctor лучше, Lehmann, легче, si el хорошо. hombre lo hace, todo será да? То есть если fácil ты y настраиваешь mejor. себя на На отдачу, Simón, si buscas на hacer сближение, algo para que los то demás, тебе от этого si te лучше. acercas А a los вот demás, они serás говорят, más что тогда и feliz. деньги начинают Dicen que приходить, tendrás и más dinero, удача, más и éxito, вот такое más понятие, там, felicidad, ладно, все more включает в себя happiness. счастье. То есть ты начинаешь вот так вот Que es жить, comenzarás a Да, vivir, да? doctor вполне Lehmann. Sí, возможно. es muy Хотя я posible. не так бы Pero yo Трактовал. трактовал бы это Yo no lo сближение, analizaría, lo analizaría устремление к близости, como una к cercanía ближнему. así, el anhelo Ну, por los вообще это demás, должно por быть. acercarse a los demás, Это pero должно быть. А вот básicamente скажите, eso es lo que пожалуйста, debe de ser, вы как бы все Simón. время это Lo говорите. que Это lo dice законы todo el духовных tiempo миров. y son las Это reglas del что? mundo Какая-то espiritual, идет, doctor Lightman. знаете, Волна, ты вызываешь позитивную волну, и она Están приносит despertando то, что una тебе на ola самом деле не positiva y te хватает. traen lo а que то, has что именно вот perdido. сейчас это начало проявляться Simón, больше и больше. Но времена empieza a становятся surgir cada такими, vez más, doctor более Lehmann. El серьезными, tiempo se ha vuelto более más суровыми. serio, Да? más В суровые difícil. времена нужно Simón, научиться en отдавать. tiempos difíciles А debemos это aprender a dar, подсветка sí. немножко, можно так сказать? ¿Alguna Или вы iluminación viene de осторожно к этому arriba относитесь? Вот сверху подсветка o какая-то tienes que идет? ser cuidadoso, doctor Это Lehmann? El закон amor мира. es amor Это al закон mundo, мира. amor al С миру mundo. не хватает свойства отдачи, Al mundo любви, le falta участия, el atributo de сближения. И те, otorgamiento, de кто amor, de cercanía. это в себе как Y Освоить. aquellos que воспитывают, aprenden a hacerlo э, y a те cuidar a otros ощущают lo это. están sintiendo. Вот есть Simón, еще одна штука. Они еще también рекомендуют это recomienda делать hacerlo sin pedir бескорыстно. nada a Бескорыстно. cambio Прям вот y такое sin слово там есть. anticipar А nada de иначе какая vuelta, же это doctor отдача? Lehmann. А это Sí, можно? desde Это luego, de возможно? otra Ну, forma, насколько обычный ¿qué человек clase de понимает dar бескорыстность? sería? То есть вы так Podría относитесь к ser la этому... persona que Если entiende lo человек que es, хочет, no чтобы было recibe nada хорошо a в cambio. мире, Si quiere el bien del естественно, он mundo, при этом está claro предполагает, что que будет хорошо sabe и que ему, también será или bueno в этом para мире, или ella в en este будущем мире, mundo, неважно, en este что он mundo там y en el себе siguiente mundo. думает, Eso es lo que la то от gente этого действительно piensa. становится хорошо. Simón, То есть пусть si lo предполагает, что от hace этого мне будет realmente todo хорошо. mejorará, sobre Понятно. todo Тогда será теперь bueno para уже él. к Sí. духовным мирам. Una Чистая pregunta отдача. sobre Что los такое mundos чистая, superiores. бескорыстная? Это Otorgamiento без puro всяких sin recibir nada a намерений cambio. ради ¿Qué es себя. eso, doctor Lehmann? А No, ради кого? quiere Чего? decir que no Ради tienes intención de человечества, ради obtener всех. nada. Или Y los ради demás, Творца. lo И нет demás даже es para la крупицы меня humanidad, там. Ну, para насколько человек todos, может para el это Creador. принять Simón, во no existo внимание. yo А я говорю, ahí, вот, допустим, doctor Lehmann, абсолютное, en la medida en полное. que la gente Тогда no это piense en действительно ella. великое, Simón, великое pienso действие. que así será una Когда меня acción там muy, вообще нет. muy Да. buena. Я только Ya no отдающийся. existo en absoluto, solo doy y eso es К этому todo. вообще ¿Podemos возможно вот hacerlo, так очиститься до такой степени? doctor Lehmann? Ну, перед Antes смертью, de la да. muerte, sí. Simón, Вы о какой ¿de qué смерти nos сейчас habla говорите? ahora, О смерти doctor Lehmann? человека. La muerte Просто телесной corporal, должен. la Да, muerte да, del да. hombre. То есть когда уже Simón, впереди cuando тебя frente a не ti ждут no hay удачи, éxito, успехи в ni работе, dinero, там, в ni деньгах, nada, Когда ты уже doctor ничего Lehmann, не cuando ждешь, no тогда ты deseas nada de можешь, regreso, можешь piensas que рассчитывать на todo lo такое. que das, То, что lo отдашь все recibirás, здесь, немножко todo lo получишь там. recibirás allá. Lo Понятно. recibiré allá Получишь y там. recibirás, Но получишь там. sí, inconscientemente. Это подсознательно человек всегда, El hombre всегда думает. siempre piensa Может быть, mal. вот этим вот, Simón, может быть, вот это вот и есть, когда, tal допустим, vez вот esa es la происходит вот эта muerte вот смерть, как она clínica, называется, клиническая, да, человек возвращается cuando и se говорит, такая dice que hay чистота, tranquilidad, такой покой, такие просторы, se, проздоры, там, и я se лечу. Может быть, vuela en вот el это вот поэтому, что человек espacio. отрезает себя Tal от... vez es porque la Конечно, gente se избавляется от эгоизма desconecta. Doctor немножко, Lehmann, sí, me ему deshice становится de mi хорошо. ego y me siento Тогда muy последний bien, вопрос. А при Simón. жизни, все-таки Cuando при estás vivo жизни, puedes hacer Делай lo то же самое mismo, при como жизни. intentar volver a volar то y есть cosas así. можно попробовать. Doctor Lehmann, Конечно.
Por supuesto, desconéctate del ego. No deseas nada, estás dispuesto a recibir todo lo que el Creador te da en cualquier momento. Y es todo, eres feliz. Gracias. Спасибо. Дальше. Впереди Да, все да. хорошо. Allá arriba todo es bueno. Впереди все хорошо. Впереди все будет Arriba хорошо. todo es bueno. Ну, сегодня Simón. только ленивый не Hoy говорит о американском todos hablan антисемитизме, что de там творится antisemitismo en Estados университетах и так Unidos, далее. en Вот las я хотел бы об этом universidades. Это было уже Doctor Lagan 15-20 comenzó лет hace назад, когда я 10, там 15 еще o ездил по 20 años. университетам. Cuando Уже estuve allí, тогда? viajé, Конечно. fui a universidades. Ну, я знаю, Simón, что sí, закладывали lo базу, sé. вкладывались туда деньги. Invirtieron Знаете, mucho такие dinero арабские, árabe серьезные en деньги las вкладывались. Но только universidades, просто mucho крутить меня dinero вообще en las поражает, что universidades. сценарий писался на долгие Doctora годы. M, lo Понимаете? increíble No, es они que понимали, el что это guión делать. fue escrito muchos Потихонечку años вкладывали в antes, lo sabían lo университеты que деньги, hacían. раскручивали, Simón, раскручивали, gradualmente вот это invirtieron Да. dinero en las Ну вот universidades сейчас это проявилось y очень явно. dispararon este Вот известно, odio. что в Y Конгрессе ahora была встреча с hubo una руководителями audiencia en el трех самых крутых, Congreso одних con из самых крутых presidentes de университетов. tres Это universidades más Гарвардского, grandes: Пенсильванского и Harvard, Массачусетского. Pennsylvania, Технологического MIT. института. Hubo Выступали на слушаниях, и вот там им una задавался все время audiencia один и y тот же вопрос в cada конце. vez que Это les hacían la гуляет misma это видео pregunta, по миру, по интернету. había un Им clip задавался circulando вопрос, por то есть internet. Les нарушают ли preguntaban призывы к геноциду si el евреев llamado genocidio кодекс del pueblo de поведения вашего университета? Вот именно judío этот va en вопрос. contra Нарушают de ли las призывы leyes к de las геноциду reglas de la евреев universidad, кодекс sí o поведения no. вашего университета? Да или нет? Yes or no. Нет, не говорили. И не говорили, No не говорили respondieron, ни no да, dijeron ни нет, sí не говорили. ni Ну, no. как-то всё De время algún modo выходили. siempre daban vueltas. То есть геноциду евреев. Es Почему el не genocidio ответить? de un Конечно, pueblo. ¿Por qué нарушает. no decir sí, por supuesto? Va en Они же- contra это de уже nuestras Нет, ну, reglas. извините меня. Они выступают в Конгрессе, Están знают en una настроение Конгресса. audiencia, están en Они el знают, что их Congreso, esa es la спонсоры, очень много atmósfera. там спонсоров, еврейских Hay компаний и так далее, patrocinadores больших. grandes И вдруг, как empresas сверху, judías, их лишают голоса. y de Они repente не desde arriba отвечают. les quitaron su Вот это capacidad меня поразило. incluso Знаете, para то, что responder. Me антисемитизм sorprendió. там, то, что Sabemos que hay это мы уже знаем тоже. antisemitismo, Но вот lo то, что sabemos, руководители, политики, pero они же que политики sean настоящие, если не руководят такими presidentes университетами. y que no Не pudieran ответили, что responder нарушают, это меня поражает. Вас не поражает? que va en contra de Ну, las должно leyes de la быть, ты universidad. понимаешь, ¿Cómo я lo с ve, Америкой-то, На ком? doctor да, Lightman? знаком уже давно. Conozco Estados No. Unidos desde hace mucho tiempo, должно Simón. быть. Es decir, Конечно. То есть им уже все внутренне doctora уже Millesa, мешает es como сказать, debería что- de ser, Simón. что Es мы decir, хотим incluso защищать adentro евреев и так далее, les мешает что-то им molestó сказать. decir que queremos proteger a los боятся, вы judíos. думаете, Realmente или les это у них molestó уже всё в них decirlo. живет? Sí, Вот это. ¿cree que Я temen, думаю, что doctor Lightman? не только Creo боятся, que хотя no боятся solo es тоже, temor, что aunque también hay mucho физически даже. que Что temen если они вдруг будут за físicamente. евреев, то физически Simón, Да, их достанут. sí, достанут. demostraron Híjole, que apoyan a родственников los тут judíos. практически. ¿Qué pasa con ellos y sus Все familias? равно. Doctora, no hay Ничего не nada que сделаешь. hacer. Es el desarrollo Это natural естественное развитие мира. То есть в них, del вы mundo, считаете, это Simón. живет уже. ¿Quiere decir que cree que esto Y vive en ничего ellos y no уже- cambiará nada? Ничего это не изменит. Вот этот у меня осторожный. Doctor Это Lightman, это изменит только если solo евреи cambiará изменятся. si los judíos cambian. Только если Вот и все. Simón, ¿no hay otra forma? основной Eso такой es su посыл. posición так principal, сказано doctor в Торе, Lightman. так сказано Eso es lo que dice la везде, Torá, eso es lo так que говорят dice en же todas антисемиты. partes y es lo que dicen los То есть тут, как получается, antisemitas. помните, нормальные Simón, герои всегда идут в обход. Los héroes То есть siempre, тут такого прямая ненависть к антисемитам, такого los нет. héroes siempre andan por ahí. Нет. И вы на этом не настаиваете. Вы говорите, надо Y с собой usted разобраться. dice За что их que ненавидеть? tenemos que saber qué odiar, Это que всё todo идёт viene de свыше. arriba. Но они хотят, Doctor чтобы мы Lyman, исчезли. quieren que desaparezcamos Исчезай в духовном espiritualmente, смысле. desaparecer в своем espiritualmente отношении en к nuestra миру, к relación себе, к con el другим, mundo, que vaya поднимайся до al уровня nivel отдачи, de amor, участия, любви. otorgamiento увидишь, y как мир conexión. изменится. Y verás el mundo que Это cambia. у вас сейчас призыв Simón. к евреям. ¿Eso Именно se lo к dice евреям. precisamente a los judíos? Sí. Está bien, se Понятно. Ну, я entiende. даже не знаю, Ni что siquiera sé qué спрашивать. То есть preguntarle. это будет продолжаться, Seguirá пока не произойдет hasta вот que этот переворот suceda внутри en el евреев, interior de los евреев, judíos. Doctor Ayman, Ну, sí. похоже, мы приближаемся. Parece que nos estamos Мы acercando a que приближаемся, может suceda, быть, и que к posiblemente плохому
Estamos cerca de un resultado muy malo que nos llevará al bien del correcto, pero espero que la gente podrá entender, reconocer, transformarse. Это наша задача. Да. Esa es nuestra meta. Сейчас, секундочку. Я бы еще тут Секундочку. подошел. Вот в то же время Я бы еще тут Simón, una pregunta más sobre este tema. Los tres presidentes de las universidades hablaron de la necesidad de mantener la libertad de expresión. Да. Вот скажите мне, пожалуйста, что вы Usted лично personalmente, вкладываете ¿qué в эту piensa de фразу? libertad de Есть ли expresión? место? ¿Hay lugar Надо para ella? развивать Doctor так Lehmann, поколение debemos до такого educar a состояния, una generación когда hacia el свобода estado слова, donde la она libertad сама de по себе expresión добровольно останется только над sea призывами к сближению. como Вот в этом un будет свобода llamado слова. a acercarse unos a свободен в otros том, чтобы en призывать к conexión, сближению. es decir, А soy всё libre остальное para pedir просто conexión исчезнет. y lo demás Ну, конечно, desaparecerá. пока подразумевается Simón, другое, что mientras можно говорить, tanto, что hablamos хочешь, de но otras в то же время, cosas, que да, puede и decir потом lo que обсуждать quieran. это Puedes вы discutirlo. считаете, то есть ¿Cree можно que говорить, нужно puedes говорить то, hablar, что puedes хочешь, decir из cualquier себя cosa que выдавать, и quieras, это называется sacarlo de свободой ti y слова. eso Этого le не llamamos называется libertad de свободой слова. expresión y Нет eso no такого. es de lo que Нет. usted habla. А что Cuando это, dice по-вашему? libertad de expresión, Это Чтобы могли la говорить, gente что puede думают. decir lo que quiera, dar ну, su opinión. Doctor Lehmann, и, sí, принимая во внимание природу si человека, tomamos en cuenta la naturaleza del просто hombre, пропаганда ненависти, la propaganda de odio отдаленности, призывом к уничтожению взаимному. que nos Потому está что мы сегодня separando такие, Да. y la Это то, что из destrucción нас mutua. Simón, sí, eso es lo А que свобода vemos слова hoy. Y это, la вот, libertad de как вы сказали, expresión, это como только usted dice, в одном va направлении. en esa Да. dirección. Свобода слова, она только Doctor Lehmann, la том, libertad de чтобы, expresión es solo en el desarrollo de nuestra чтобы dependencia mutua. развивать взаимную Mutual зависимость. dependence. Ну, Simón, Понятно. То есть на сближение. но сближение. se refiere a nuestra conexión, Вы sí. нормально? Можно Да-да. продолжить? вот есть такая задачка. 3 лягушки Вот есть такая задачка. Hay una 3 misión лягушки сидели на бревне. y Одна hay решила 3 прыгнуть. ranas sentadas en un tronco. Сколько лягушек, Una decide лягушек saltar. осталось ¿Cuántas сидеть на ranas бревне? quedaron en el tronco? Ну, Doctor это Lehmann, старая такая задачка. Потому что ese es решила un прыгнуть, problema прыгнуть. muy viejo, Это не одно и porque то же. Точно. no es 3 exactamente осталось. Вот так lo и mismo осталось сидеть brincar 3 y pensar en лягушки. Иногда brincar. нам кажется, что мы Simón, прыгнули, на exactamente, самом деле quedaron по-прежнему 3 мы ranas. решаем прыгать. Porque decide У brincar, меня pero такой no вопрос. brinca, se Как queda ahí. правильно Mi принимать pregunta es, решение? Вот ты ¿cómo принимаешь tomar una решение. decisión de manera Как правильно correcta? принимать его? ¿Cómo se toma una decisión? Ты Doctor можешь Lehmann, принять решение puedes tomar правильно, una decisión если de manera заранее correcta. абсолютно точно Sí, знаешь cuando его llegue el исход momento, sabes и con уже certeza el находишься в его resultado исходе. y ya estás en el Тогда resultado. как бы из Y desde будущего el futuro, смотришь на настоящее. tú ves el То есть ты presente. должен предугадать и Es decir, предвидеть tienes и que adivinar, результат. tienes que ¿A qué poder еще ver решение? el resultado futuro. о будущем. Simón, Ты как бы в него помещаешься, да? es como Y дальше уже integrarse решаешь. en el estado Когда futuro ты y решаешь, ты decidir. сразу Y должен cuando прыгать. decides hacerlo de Время на раздумье inmediato, есть какое-то ¿hay еще? tiempo para la indecisión? И если ты решил Doctor Lyman, окончательно, si перепроверил decidiste, себя, si tomaste una decisión решил final, es окончательно, decir, ты lo должен это comprobaste y выполнять. finalmente decidiste, Иначе debes hacerlo, de lo иначе contrario, каждая cada momento минута отставания это te Это atrasas. да. Вот скажите, как Simón. перепроверять? Вот я сейчас ухвачусь за слово немножко. Ты себя ¿Cómo все-таки перепроверяешь 7 раз? Lo там, puedes ответ? comprobar 7 раз я 1 не millón de знаю, veces. Doctor Lyman, no necesariamente, надо pero проверять. necesitas Надо проверять. hacerlo. То есть Потому что это не должно зависеть от No твоего necesitas depender de tu estado de ánimo en ese настроения или momento, каких-то там ni de si состояний. hay algún otro estado. Это должно быть решение. Tiene que tвердое, ser нормальное una решение. decisión normal y clara. если принял Simón, решение после es всех decir, этих проверок, то ты должен прыгать. Si tomas Да. una decisión Тогда después две de лягушки checar, останется, tienes ты que прыгнуть не можешь. hacerlo. Y Вот еще quedan такой 2 вопрос. ranas.
Pero si tomaste la decisión y revisaste todo, pero tomaste la decisión equivocada, ¿cómo sabes que fue la decisión equivocada? Doctor Lehmann, porque no llegué a donde quería ir, pero es después de la decisión, después de la implementación. Simón, sí, es exactamente. Entendí que tomé la decisión equivocada. ¿Qué puedo hacer? No hagas nada. Pero me enojo conmigo mismo. ¿Cómo lo compruebo todo? Todo es incorrecto. Doctor Lehmann, no hay vuelta atrás. No hay nada que hacer. No puedes culparte por lo que pasó. Definitivamente no. Debes relacionarlo con el Creador. Es decir, primero lo checo, pero después de que sucede, el Creador lo hizo 100%. Simón, quiere decir que alcanzamos esta regla de oro, que lo compruebo todo. Doctor Lehmann, sí, decido, actúo, y lo demás depende del Creador. Simón, y lo demás es el Creador en el resultado. No te arrepientes de nada. Así fue como lo pensaron todo desde antes. El Creador lo creó desde antemano, es decir, fue Él quien me hizo girar para hacerlo todo. Doctor, así parece. No hay arrepentimiento. Tenemos que verlo así. No debemos arrepentirnos de nada. No tenemos que eliminar nada ni pensar en nada. Todo viene de arriba, Simón. Es decir, es un paso. Cada paso es un paso que viene de arriba. Sí. Gracias. Shula pregunta, querido doctor Lehmann, vivo en Israel y como todos los israelíes, me lleno siempre de noticias. Escucho las noticias en el auto, en la casa, en el trabajo. Y de repente, el 7 de octubre, sucedió esta locura. Me sorprendió tanto que ya no puedo escuchar las noticias. Ya las dejé. Las escucho y me siento enferma. Y estoy estresada. Los comentarios, las opiniones, las historias trágicas, las críticas, ya solo veo pequeños boletines para saber lo que está sucediendo. Pero ahora tengo mucho tiempo libre. La pregunta es, ¿qué debo leer? Dejar de escuchar todo. Es una pregunta de un israelí. Los israelíes viven para las noticias, doctor Lehmann. Lee historias. Historias. No científicas. Solo historias, tal vez algo de ciencia ficción. No sé qué te gusta, pero lee historias, Simón. Las historias son buenas para todas las edades, ¿cierto? Me sorprendió que dijera historias, doctor Lehmann, porque, bueno, vivimos en esta vida. Vivimos en lo desconocido. Así que es mejor leer lo que te pone contento. Si no eres un gran ministro, un gran administrador, ni tienes que estar por encima de todo, ni tienes grandes responsabilidades, ni objetivos, haz lo que sea más placentero para ti, Simón. Es decir, ese es su consejo para la gente. Doctor Lehmann. Lo más importante es que no tengas estos tormentos internos, que no te falte nada y que no pierdas nada, Simón. Ninguna de las noticias de las que no podemos despegarnos. Doctor Lehmann, bueno, más o menos debemos entender lo que está sucediendo. Simón. Ese es su consejo, que escuchemos. Pero que no vivamos para esto todo el día. Ella habla del tiempo libre y usted le dice que vive en historias. Doctor Lehmann, tal vez no toda la gente, pero lo importante es que lo que hace no le da nada. Solo resultados negativos, no hay nada positivo, solo miedo y preocupaciones. No
no necesitamos nada de eso. Y es mejor cambiar por algo positivo. Simón, ok, está claro, muchas gracias. Hay un poema que escribió un autor británico. Dice, sin importar lo angosto que sean las puertas, sin importar lo terrible que sean los castigos, soy el capitán de mi alma, el dueño de mi destino. Eso fue lo que escribió. Es un poema muy conocido. Su destino fue muy difícil. A los 12 años tuvo una enfermedad terrible y una pierna le fue amputada. Luego le amputaron la otra. Estuvo enfermo todo el tiempo, pero al mismo tiempo él fue más grande que la vida. Incluso dice que según Stevenson, escribió un libro basado en eso. ¿Por qué tenemos el deseo de luchar contra nuestro destino? De lo que nos hace la vida, Dr. Lehman, sí, hay almas especiales, gente especial. Así sucede. ¿Qué podemos hacer? Tenemos que intentar luchar. Y vemos en ejemplos de la historia que nos dan algo, pero depende de cada uno. Depende de la medida en que se desarrolla. Simón, es decir, es el carácter con el que nace, está dentro de cada uno. ¿Por qué estamos tan asombrados por esta pelea interna? Doctor Lehman, no diría que es asombro. Es increíble para mí ver que hay gente que nace con esos atributos. Que son atributos que se le dieron de antemano, Simón. Hablamos de la lucha con el destino y el creador. Sí, luchar contra nuestro destino, pero no estar de acuerdo con el destino. Y hubo muchos así, con enfermedades terribles, pero se levantaron, se construyeron. Es decir, cuando el Creador controla al hombre, es muy duro. ¿Qué quiere? ¿Por qué lo hace? Doctor Lehman, todo se acumula en la cuenta general del alma general. Y esta gente es grande. Es grande en la humanidad, con su destino, sí. Es decir, ¿qué le dan a la humanidad para que entienda? Doctor Lehman, acercan a la humanidad al Creador. Simón, no importa cómo lo tome. Doctor Lehman, no digo que sea gente santa, pero elevan el estándar. Elevan el estándar del hombre hacia el Creador. Aunque yo no creo en el sufrimiento. No creo que sea necesario. Hay muchos ejemplos donde la gente escoge sufrir porque piensa que la elevará, pero es incorrecto. Simón, bueno, en esos casos y en otros, ¿cómo no sufrir? Doctor Lehman, si lo entiendes de forma clara, podrás tener condiciones para entender que tu sufrimiento hace más fácil la corrección de otros. Y así, sí. Pero si es solo en tus fantasías, no funciona. Simón, usted lo indica. Nos dice que si hace sufrimiento de los demás un poco más fácil, no el mío propio, sí el de los demás, por supuesto. Esto es muy alto. Es decir, si doy ejemplo a los demás, si lo hago para ser ejemplo, si doy ese ejemplo, ¿podemos hacerlo? Eso es muy alto.
Y la última pregunta. Usted siempre dice, de una forma u otra, habla de cancelarnos, de anularnos ante el Creador. Cuando lo dice, ¿qué quiere decir, doctor Lehman? Quiero decir que estoy de acuerdo de forma inteligente de lo que tengo frente a mí, incluso si son enfermedades y cosas así. Sí, por supuesto, estoy de acuerdo. Simón, es decir, viene de ti, es necesario. ¿Y qué pasa con mi dolor y mi sufrimiento? Doctor Lehman, el acuerdo con él crea en ti un ajuste y una derrota. Es el acuerdo interno. Estás de acuerdo con tu destino, estás de acuerdo con el Creador. Aceptas todo lo que te sucede de acuerdo con tu destino. Simón, es como tomar un analgésico, sí, y eso se le llama anulación, sí. Y es necesario, debemos hacerlo, sí. Gracias, muchas gracias. Terminamos. Lo mejor para todos. Спасибо огромное. Спасибо.